First of all, my name is INTAN. I'm from Bahagian Komunikasi Strategik, Cawangan Hubungan Media. And today I will be the presenter for the Speaker's Corner sessions. And first of all, I would like to thank to the organizer itself, Bahagian Sumber Manusia, for giving me this opportunity to be here. And of course, to the audience itself, thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you so much for the support and to know about the topic that I'll be presenting today, which is the branding yourself. Okay, basically I would like to make this session to be more lively and more informal, meaning that I would like to have the participations of the audience and you know, to make these things like to have more interactive, like two-way communications between the speakers and between the audiences. For the branding yourself, next, this will be the outline of the topic that I'll be presenting. So it will be covering on the what is the branding itself, the definitions of the branding, and next we will go with the personal branding, and the third one is the elements of the personal branding. Next we will be focusing on the why branding yourself is important, and last but not least is how do you get started in terms of the branding itself. But before I proceed further into this topic, I would like to show a video on the branding in general to make sure that you guys will have basically a basic understanding maybe on the topic itself. Okay, so can we play the video? Okay, actually video ni ada music, ada sound, tapi ada masalah technical sikit, so dia tak ada music. But it's okay. Kalau kita boleh tengok dekat sini, a brand is a confidence, passions, belonging, action, security, a set of unique values. So this is basically what branding is all about. And masa zaman dulu-dulu, branding was for cattle. Kalau kita boleh nampak akan ada chop, stamp of ownership. So that is what branding is all about masa zaman dulu. Lepas tu makin lama zaman beredar, kita beredar zaman, so kita boleh nampak juga branding tu adalah a big as business. Okay, yang ini memang menarik untuk Coke. Coke itself in 2010 was valued at 70.452 million, and that is the total GDP of Bolivia, Kenya, Bahrain, and if it's combined, okay, masa tahun 1886 kita boleh nampak cuma ada 9 Coke bottle saja yang terjual. Tapi in 2019, it's almost 1.6 million a bottle that sold in nation, maksudnya di seluruh negara. So it's enough for everyone in London to drink. 206 bottle Coke yang boleh cover. Kiranya macam kita boleh tengok dari segi brand itself. And untuk pengetahuan semua, Coke ni merupakan salah satu brand yang most trusted brand. Okay, so ini example of the branding itself. Kalau yang ini kita fokus on general, sekejap lagi kita akan pergi lebih niche in terms of the branding yourself. For example, kalau macam Maggi, kita tak sebut macam mi segera, kita tak sebut mi segera kan, kita sebut Maggi. So itu salah satu macam brand yang memang bagi impact dekat consumer. And then kalau macam toothpaste, kalau macam ubat gigi, kita tak sebut ubat gigi tapi kita sebut Colgate. So benda tu memang antara salah satu yang bagi impact dekat consumer punya mind. So macam mana kita terapkan guna brand strategy itself dekat dalam consumer punya mind. Macam Google pun sama juga. Kita tak cakap, okay kita search lah information pasal benda tu, tapi dia kata, okay kita Google lah pasal benda tu. Kan kita tak cakap, jom kita try cari information, cuba try Google. So basically, brands have belong to farmers masa zaman dulu, manufacturers, and then advertisers, organizations. And now, it's you. So kita akan more to bercakap berkenaan dengan branding yourself. How do you brand yourself? Okay, itu video tu dah habis. Next. Kalau saya sebut macam nama Datuk Sri Vida, mesti semua orang macam in mind terus ada perception pasal macam mana dia kan, gaya dia, personality dia macam mana. And then kalau saya sebut pasal Datuk Alif Shukri, semua orang pun dah ada brand perception.
tentang macam mana dia punya the way dia punya cakap, the way dia berborak dengan orang, the way dia sell dia punya produk. So kalau macam kita tengok brand personality dari segi macam Datuk Sri Vida, Datuk Sri Alif Shukri, and then Vivi Yusof, so masing-masing ada dia punya brand identity dia sendiri, personality dia sendiri. So macam mana dia bawa dia punya diri untuk dia punya produk sekali. So kalau macam Vivi Yusof tu kita boleh tengok macam dia punya target tu something yang macam elegant, something yang macam very macam expensive. Lepas tu, dia memang nampak ada kelas. Betul tak? So, siapa-siapa yang pakai dark dekat sini tu tak kisahlah dark dari segi beli dekat mana pun, tapi nampak macam ada kelas lah. Betul ke? Kalau yang pakai dark ni memang yang nampak ada kelas. Kalau compare tu macam Ariani ke apa ke, itu pun dari segi brand perception pun ada kelas juga kan. So, the way how they present themselves and how they present their product placement tu pun penting juga. Dekat mana kita jual benda tu. Kalau macam dark tu dekat mana dia jual? Dekat KLCC. Dekat macam mana Mid Valley? Mid Valley ada ke Mid Valley? Tak pasti. Tapi kalau kat KLCC tu memang ada. Okay, and then kalau kita masuk pasal branding, branding kalau ada definitions, kalau ada term itself, kalau kita sebut pasal yang paling famous kan, kalau dari segi produk, kalau kita type Apple, contohnya kan kita type Apple, kita search dekat Google, kita nampak kalau kita type Apple, dia akan keluar apple.com instead of buah Apple itself ataupun macam gambar pasal Apple ke. So itu merupakan salah satu daripada branding yang successful yang kita boleh kata, di mana walaupun memang ada SEO tapi search engine optimization, tapi kalau kita type Apple, kalau tuan-tuan tak percaya, cuba type Apple dekat dalam Google, mesti akan keluar apple.com. Bukan macam buah Apple ke ataupun gambar Apple ke, dia takkan keluar yang tu. Produk dengan brand diri kita sendiri, dia lebih kurang sama. Cumanya the different is that kalau produk tu pasal benda tu sendiri, product to itself, tapi kalau pasal branding yourself, meaning that your image, macam mana you nak orang untuk tahu, untuk fikir pasal you. Maksudnya kalau bila orang nampak je you dekat situ, Anis dekat situ. So dia macam mana? So itu maksudnya apa yang orang fikir pasal kita, and it's very very important. Sebabnya yang pertamanya, bila orang tengok je, first time dia nampak kita, dalam mind dia dah terus ada dia punya perception. Maknanya perception ni dia akan lead to apa yang orang tu fikir pasal kita, and yang bahayanya if kita sendiri tak apa yang kita nak orang tahu pasal kita. Contohnya kita seorang yang peramah ataupun kita seorang yang memang minat untuk buat talk ke ataupun something macam tu. Sebabnya yang bahayanya kalau orang yang dia create dia punya perception dekat kita is benda yang kita tak nak dia fikir pasal kita. Contohnya kita bukan macam tu. Sometimes like kita ni macam okey je, ramah dengan setiap orang. Cumanya kalau macam certain situation tu, mungkin dekat satu tempat atau satu keadaan tu, kita rasa macam tak nak cakap lah time ni. Padahal kita okey je beramah dengan semua orang. Sebab kadang-kadang mood kan macam turun naik kan. So benda tu pun akan bagi impact juga dekat kita. Kalau boleh tengok dekat screen ni sendiri, dekat dia punya background ni, kenapa Apple tu satu warna merah? Maknanya kalau tengok ni mesti orang akan terus fokus dekat Apple. So kalau macam branding yourself is something yang apa yang you nak orang fikir, you nak orang notice you dekat situ. So that's why yang lain tu semua hijau, maknanya yang biasa je. So macam mana you nak stand up? Meaning that macam mana you nak lebih daripada orang lain in terms of dari segi macam mana you cakap, macam mana you punya strength, you punya skills and everything. So dekat elements of a personal branding. So basically this is what is branding is all about, the definitions of the branding itself. So according to businessdictionary.com, branding can be referred to the process involved in creating a unique name and image for a product in the consumer's mind, mainly through advertising campaigns with a consistent theme. So this is basically generally on what branding is all about. As you can see, the main important and main things here is the creating a unique name. So for example, for yourself, your name itself can bring, contohnya macam, okay, kita misalkan ada nickname.
So name tu sendiri pun akan bagi impact juga dekat kita. Contohnya nama Siti, tapi nak panggil dia bukan Siti. Namanya contoh nak panggil Mary ke apa ke, so something yang nampak lebih, contohnya macam orang putih macam tu lah. So, kalau macam ni, okay. Ini merupakan Amazon CEO Jeff Bezos. So according to him, he said that your brand is what people say about you when you are not in the room. Maksudnya dekat sini, bila you tak ada dekat situ, it's something yang you left. Meaning that apa yang orang fikir pasal you. Contohnya, okay, bila you dah masuk dekat situ, bila orang dah kenal dengan you, dah cakap dengan you, apa benda semua. So bila you keluar daripada situ, orang yang lain akan cakap, oh dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Macam tu. So it's something yang apa yang kita tinggalkan lepas kita dah pergi dekat sesuatu event ataupun session dekat talk dekat situ. Okay, next. So this is what is personal branding. As you can see on the screen here, the definitions of the personal branding can be referring to an exercise to manage your public perceptions and controlling and influencing the image you project to others to gain the professional advantages and benefits you seek. So this is according to Bertajuk. He is the author of Super Brand You. And to make these things like for you to understand clearly, so you can see the chart here, the brand you and what they currently think of you, meaning that what others think of you, is it great or is it bad? So if is it great, so basically what you want them to think of you. Apa benda yang anda nak orang fikir pasal anda. Contohnya kalau yang baik-baik je, anda buatlah itu lebih sikit, maknanya you show it more. But if it's something that is bad, things that you don't want them to think of you, so yang ini jangan tunjuk langsung. Maknanya the way you carry yourself, the way you dress, the way you talk, the way you walk. So everything ni semua pun akan memang bagi impact on your brand personality, meaning that yourself. So bila orang sebut, okay macam saya sendiri, bila orang sebut Intan, okay, so apa yang orang akan fikir pasal saya? Sorry? Oh, blazer, okay, so blazer. So that is the brand perception, meaning that apa yang saya dah tinggalkan bila saya pergi ke satu tempat macam tu. So basically, in short, it's a combination of your interests, and then it's your belief, your values, your talents, skills, and everything else that makes you unique. So something yang memang special pasal you yang orang lain tak ada. So there are basically 3 main elements of a personal brand, which is number 1, physical appearance. How you dress. Okay, so how you dress. Ini pun bagi mainkan peranan juga. Macam mana you berpakaian, contohnya pergi ke sesuatu event, contohnya kalau dinner macam mana you pakai. Kalau majlis raya macam mana you pakai. Kalau pergi kerja macam mana you pakai. So this will give an impact to others. Sebab orang akan tengok you daripada from top to bottom. And the second one is areas of knowledge, skills and abilities. Ini pun antara yang penting juga dalam personal brand. Meaning that apa yang so special about you? Contoh that apa you punya skill? You pandai bernyanyi ke? You pandai buat design ataupun in terms of the photography? You pandai ambil gambar yang cantik-cantik lah. Semua orang pandai ambil gambar, cumanya cantik tak cantik. Kadang tu ada yang cut ke bawah sikit, ke atas sikit, so nampak macam tak balance. So last but not least, untuk elements of a personal brand, kita ada communication styles. This is what I mentioned earlier. It's the way how you talk, how you walk, how you dress and how you, contohnya macam everything yang you, the way your tonation, intonations of your voice itself ni pun boleh mainkan peranan yang penting. Contohnya, okay, kalau kita perasan kalau dalam WhatsApp, kalau kita tulis and kalau kita cakap, dia boleh akan dapat makna yang berbeza-beza. Contohnya kita nak cakap macam benda tu tak ada apa pun, tapi orang punya translation, orang punya the way diorang translatekan kita punya text tu, kita punya messages tu mungkin tak sama dengan kita. Okay, so kita akan move to why branding yourself is important. So kat sini saya ada listkan antaranya 6 yang main, yang ni lah sepatutnya dia ada banyak, tapi sebab masa pun saya bagi 20 minutes je untuk bagi session hari ni. So yang pertamanya, you'll be an expert in your field. Macam dekat office ni, kita ada ramai sangat pekerja and ramai sangat macam staff yang mana bos pun tak boleh nak kenal sometimes orang-orang tertentu. So you'll be an expert in your field.
Meaning that you kena ada something yang macam makes you unique, something you punya skills yang you nak kena orang aware supaya orang tahu. Contohnya kalau you bagus dalam sesuatu benda, contohnya kalau you bagus dalam design, you kena memang fokus pasal dekat situ lah. Maknanya you kena pilih salah satu benda yang buatkan you jadi something, seorang yang unik. And contohnya kalau macam ada satu task yang sebelum ni you dah pernah buat, anda semua dah pernah buat tugas sebelum ni, and then bila anda buat benda tu, dia bagi satu impact yang memang sangat-sangat bagus pada kejayaan projek tu sendiri. And then baru-baru ni akan ada lagi kerja yang baru, so your boss akan ingat macam, oh last time masa I bagi yang ni, yang seorang-seorang ni dia okay, dia buat pasal benda ni, so why not kita minta dia juga untuk buat. So dekat situ dah boleh nampak dah macam mana you actually present yourself. Maknanya itu salah satu daripada you punya kekuatan, you punya strength. Meaning that you dah buatkan your boss, dia perasan tentang kehadiran you dekat situ. Maksudnya memang salah satu benefit untuk you lah, sebab tak semua orang dibagi peluang untuk nak buat sesuatu benda tu. Okay, next you become an asset. Ini macam yang pertama tu tadilah, bila you bagus dekat sesuatu benda, you akan jadi asset. Meaning that orang akan cari you and refer you untuk semua benda. And nombor 3, be a memorable force. Nombor 4, stand above the rest. Meaning that kalau orang lain yang lain macam biasa je, tapi you lagi bagus sikit. Macam dekat gambar yang dekat first slide tadi, yang pasal apple tu, yang lain semua hijau. So yang satu tu merah. So orang akan terus tengok yang merah tu, betul tak? Okay, thank you. Next, build trust and recognitions. And last but not least, untuk yang last ni, easier to find you. Ini yang macam saya bagi contoh yang tadi bila kita Google pasal Apple dekat Google, kita type Apple, terus keluar apple.com instead of dia punya gambar ataupun dia punya visual Apple lah ataupun anything yang pasal Apple. So, next. Lupa saya yang pegang ni. How to get started. So, untuk kita nak start branding kita punya self ni, first thing that you will need to do is know who you are and you are not. Ambil satu kertas, dekat dalam kertas tu, you tulis, buat 2 kolom. Satu tu kolom untuk apa yang you bagus. Satu lagi tu apa yang you struggle untuk nak buat. So you list down all the things, apa yang you bagus, apa yang you struggle sikit nak buat. Daripada list tu, you boleh tengok mana yang bagus, lepas tu you fokuskan dekat you punya strength. Okay? So itu yang pertama sekali yang you kena buat lah, maknanya you tahu apa you punya kebolehan, apa you punya strength and apa you punya weaknesses, and apa yang you nak orang fikir pasal you, orang anggap pasal you. Actually it's not about macam your physical appearance semata-mata, but it's the way macam dalam you punya, the way you cakap dengan orang, the way you macam you berborak, you punya cara you bergaul dengan orang. So ini semua memainkan peranan yang penting dalam in creating your brand personality. So nombor 2 ni, pick a niche. You jangan aim macam besar-besar sangat. You fokus dekat satu area, you buat bagus dekat satu area tu, sebab kita tak boleh nak please everyone. Betul tak? Macam dekat sini, dekat semua ni, saya tak rasa yang macam semua pun macam suka dekat satu benda ni. Mesti ada banyak-banyak benda kan. Contoh macam handphone pun ada Apple, ada Samsung, ada Oppo, ada Huawei. Tu tak semua orang pakai handphone yang sama. So everyone will have their own preferences. So this is what you will need to have a specific in terms of pick a niche. Maknanya lebih terjuruslah, lebih arah ke arah itu. And then nombor 3-nya, be yourself. Be sincere. Because it will be more easier if you become yourself. So you tak payah nak buat, nak paksa-paksa macam you sebenarnya macam tak adalah nak suka, nak apa dia macam cakap banyak-banyak sangat, tapi you paksa diri you untuk buat something yang you tak suka. So end up dia akan jadi macam something yang macam pura-pura macam itulah. So you pun akan rasa macam depressed because it's not you. Nombor 4-nya, face your fear. Yang ini you jangan takut dari segi rejection of others. So meaning that, tak kisahlah kalau macam yang pentingnya dekat sini, apa yang you buat yang you nak orang fikir. You jangan bagi orang macam createkan satu benda, maksudnya dia dah letak, oh dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Tapi sebenarnya kita tak macam tu pun. Jadi in terms of rejection, jangan takut
dari segi rejection. Number 5, understand how others perceive you. So ini kita kena tahulah macam mana orang lihat diri kita supaya daripada situ kita boleh nampak, oh okey, orang rasa aku ni macam ni, aku ni sombong. Tapi sebenarnya tak macam tu. So kita kena tahu apa yang orang lihat dekat diri kita sendiri. And last but not least, so this is the last of the presentation of itself. Last but not least is be consistent. Ini yang paling penting, you kena consistent. Contohnya kalau you nak marketkan sesuatu, kalau kita letakkan produk tu sendiri, kalau you nak produk tu nampak something yang mewah, something yang nampak elegant, something yang very macam memang nampak eksklusif lah. So of course you kena, throughout the campaign, you kena make sure all the things tu macam sama je. Sebab kalau hari ni you nak benda tu nampak mahal, tapi esok you nak benda tu macam nampak murah, everyone boleh nak ada. So dia takkan bagi impact yang very powerful to others punya mind, others punya perception. So these are the things that that you will need to consider in order for you to basically untuk developkan you punya brand image ataupun branding yourself. Okay, so this is the second last slide. You are your own brand. And well, kita dah habis. So thank you.